बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी पहुंची इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट में तहरीक इंसाफ के, और वहां से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी वीडियो फुटेज भी सामने आई है, लेकिन अजीब बात यह है कि पुलिस ने मोबाइल छीन लिए वहां पर जो साफी मौजूद थे उनसे, कि कोई फुटेज ना बना सके। आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह के ऑर्डर्स हैं कि पता भी ना लगे कि किस तरह से गिरफ्तारी की गई है, और गिरफ्तार करने के बाद वजह भी नहीं बताई गई। इसके साथ तमाम रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट से तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। अब ये एक बड़े क्रैकडाउन का आगाज बताया जा रहा है। नजर आ रहा है कि अभी और गिरफ्तारियां होंगी, जिस बारे में आपने देखा था कि कई साफी मुनीब फारूक की तरह वो बता रहे थे कि जी फैसला हो गया है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बड़ा क्रैकडाउन होने लगा है और बड़ा सख्त अब तरीके से तहरीक इंसाफ से निमटा जाएगा। तो लगता है ये उसी की एक कड़ी है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जिसमें हुकूमत भी बड़ी परेशान नजर आ रही है। वो क्या मामला है, फिर जजेस की गिरफ्तारी की धमकियां, ये भी आपसे शेयर करेंगे और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो आज की खबर है। अभी ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसका एक मकसद वाज़ेह तौर पर यह भी नजर आता है कि आज वाबस्तगी के कागजात जमा करवाने थे इलेक्शन कमीशन में, फिर इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग भी है कल के लिए तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की। तो उस हवाले से भी अगर आप देखें तो लगता यह है कि भाई इन दोनों गिरफ्तार करें, वो मामला भी ना हो। इलेक्शन कमीशन कहे हमारे पास तो कागजात ही नहीं आए। पहले ही वो कह रहे थे बड़ी सख्त स्क्रूटनी की जाएगी, इनको जो दस्तखत हैं उनको देखा जाएगा। तो ये उसी हवाले से एक क्रैकडाउन है। अब एक बात यह है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी सिफर भी नहीं है, मनफी में है। इतनी बुरी कारकर्दगी पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में किसी हुकूमत की नहीं रही। इतनी महंगाई कभी नहीं हुई, लोग इतने परेशान हैं, इनसे तंग आ चुके हैं। अब जाहिर है कि इनकी कारकर्दगी तो सिफर है, यहां पर क्रैकडाउन, गिरफ्तारी, इस्लामाबाद में ये सब कुछ हो रहा है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, अहमद जंजुआ, कम से कम वो अब सामने जरूर आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके लापता होने के हवाले से दरखास्त गई और फिर पता लगा कि सीटीडी ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। वो गालिबन 4 दिन से लापता थे और आज जैसी उनकी दरखास्त गई है तो वो उनको सामने लाया गया कम से कम, और बताया गया कि वो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से गिरफ्तार हैं और उनसे धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। अब कड़ियां जोड़ें, तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर से धमाका खेज मवाद, यहां सेक्रेटरी पर छापा, कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त। अब बहुत कुछ निकल सकता है। पहले ही काबीना में बात आ रही है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है और उनको ज़ाहिर है कि कोई कलदम कहने के लिए दहशतगर्द जमात और उनके कोई इंटरनेशनल इस तरह के ताल्लुकात और ये सब निकालने हैं, इस तरह के बनाने हैं और इस पर पाबंदी लगानी है। अब क्या पाबंदी से मामला हल हो जाएंगे? तहरीक इंसाफ को इससे क्या नुकसान होगा? पहले ही उनके लोग तोड़ने के लिए सारी कोशिश हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, हालात वहाँ बड़े ख़राब हैं, तो ये अफरा तफरी का माहौल मज़ीद बढ़ेगा, मज़ीद तबाही और ख़राबी होगी। जो आप 2 साल में देख रहे हैं, उसके बाद आपने देख लिया तहरीक इंसाफ तो पहले ही पाबंदी का शिकार है। ना वो जलसा कर सकते हैं, ना उनकी कोई उस तरह इमरान खान की खबर चल सकती है, उनको किसी तरह से भी कोई रैली की इजाज़त नहीं है। उनके चंद लोग भी इकट्ठे हों तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बाकी कोई धरना देना चाहे, कुछ और करे तो उसके साथ वो सलूक नहीं होता। तो ये तो बात चल रही है। तहरीक इंसाफ को एक तरह से पहले ही बैन किया गया है। अब ये दिखाने के लिए बैन किया जाएगा कि जी ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, नाम भी नहीं ले सकते। इसके आलमी सतह पर भी बड़े असरात होंगे। पहले ही आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ जितना मुश्किल वक्त गुजार चुकी है, अब इससे ज़्यादा क्या किया जाएगा? पाबंदी लगाएं, जो भी करे तो उसका रद्द-ए-अमल आना है। मईशत के हालात संभल नहीं रहे। अब ये तो क्रैकडाउन और तहरीक इंसाफ को आने नहीं देना, इनकी मखसूस नशिस्तें इनको नहीं देनी, ये सब फैसले हो चुके हैं। क्रैकडाउन, सोशल मीडिया इनका बंद, फायरवॉल, ये सब आप देख रहे हैं। तस्वीर का एक रुख है कि ऐसी तैसी कुछ नहीं करने देंगे, उड़ा के रख देंगे ये सब कुछ, और क्रैकडाउन और सब गिरफ्तारियां, ये यही कि क्या होगा, फिर अदालतों में मामला जाएगा, क्या ये साबित कर सकेंगे? क्योंकि पहली दफ़ा तो है नहीं, कितनी दफ़ा गिरफ्तारी कर चुके हैं। ये सारा इसलिए है कि किसी तरह से मामला इस तरफ जाएं, कोई इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाए कि कोई गैर आइनी कदम उठा लिया जाए, ताकि ये जो नून लीग है ये सियासी शहादत हासिल कर सके। ये पूरी तरह टकराव की तरफ जाएंगे। मगर ये भी नज़र आ रहा है कि शायद इनको ये रास्ता नहीं मिलेगा कि जी हमें जुडिशरी निकाल दे, अदालतें हमें निकाल दें और हम कह देखें अदलिया ने हमारे साथ ये कर दिया, या कुछ इस तरह का काम हो जाए और गैर आइनी कुछ हो जाए, कुछ मार्शल लॉ टाइप लग जाए, ताकि उसमें हम सेफ हो जाएंगे। अब ये सारी बातें इनकी नज़र में हैं। साथ इनको ख़तरा है कि कोई और, यानी इसी सेटअप में ही कुछ और चेंज ना कर दिया जाए, या तो सारा सिस्टम लपेटा जाए
اور اس جو نیا سسٹم آیا اس میں ہمیں بالکل کھل کر آزادی ہو, کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہ ہو. لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم آ جاتا ہے جس میں ہمارا سٹیک نہ ہو, یہ ان کو اصل خطرہ ہے کہ جی پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے اور ہم چونکہ 2 سال سے ایک بیگیج بن گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمارا الٹا بدنامی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اب جڑواں شہروں میں یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ بھائی اور کتنی بدنامی ہم سہیں گے, ان کی وجہ سے بھی ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں, تو جان چھڑاؤ اور اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. تو یہ کریک ڈاؤن اور یہ سب پہلے بھی ہوا ہے, پھر عدالتوں سے ریلیف ملے گا, عدالتوں کے خلاف بولیں گے, یہ ہے وہ ہے, پابندی کا معاملہ, وہ سب چلا کر دیکھ رہے ہیں, وہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے, یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. اب جو میں دوسرے رخ کی بات کر رہا ہوں اس میں دیکھیے خواجہ آصف کیا کہتے ہیں, بڑا غور سے آپ نے سننا ہے. آج کل بہت پریس کانفرنسز اور ٹی وی شوز ہو رہے ہیں. وطن عزیز کی سیاست نے 75 سال میں بے شمار حادثات کو جنم دیا. اب یہ وزیر دفاع ہے, وہ حادثات کی بات کرنے لگ گیا ہے اور یہ جی 76 سال کی تاریخ اس کو یاد آنے لگ گئی. یہ وزیر دفاع ہیں ابھی بھی, اور یہ کابینہ کا حصہ ہیں جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ تو اس وقت تحریک انصاف کے لیے مسائل ہیں نا بظاہر, اور یقیناً ان کے لیے ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اور کہتے ہیں جی اور ان حادثات کے نتیجے میں غیر جمہوری سیٹ اپ بنتے رہے جو انتخابات کا پروڈکٹ نہیں ہوتے. کبھی وہ بظاہر انتخابات کے انعقاد کے لیے ہوتے اور کبھی وہ غیر معینہ مدت کے لیے لمبے ہو جاتے. یہ آج ان کو کیوں یاد آ رہا ہے اس طرح کی باتیں کہ پھر سیٹ اپ آ جاتا ہے, وہ لمبا ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ نگران سیٹ اپ کو خود لمبا کرتے رہے. PDM 1 کیا تھا, PDM 2 کیا تھا, نگران سیٹ اپ کے کابینہ کے لوگ آج بھی ہیں, وہ تو کنٹینیوشن تھی. اپنی مرضی کے لوگ لگائے, ان کے ساتھ مرضی کے الیکشنز کروائے اور اس کے بعد مرضی کا سیٹ اپ دوبارہ چلا رہے ہیں. آگے کہتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب, ان حادثاتی حکومتی سیٹ اپس نے سیاستدانوں, ٹیکنوکریٹوں اور بزنس مینوں کی ایسی نسل کو جنم دیا جو ہر وقت کسی حادثے کے انتظار میں شیروانی سلوا کر تیار بیٹھے ہوتے ہیں. جب حالات میں بے یقینی ہوتی ہے وہ نئی سیاسی جماعتیں, پریس کانفرنسیں, ٹی وی یہ منہ دکھائی کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں, قبلہ رخ پنڈی کی طرف کر لیتے ہیں. یہ غور سے سنیے گا, یہ اصل میں ساری کہانی بتانا چاہ رہے ہیں. قبلہ رخ پنڈی کی طرف کر لیتے ہیں کہ وہاں سے پھر جناب وہ حکومت لے کر آ جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڑ چڑ کر کے. اس میں ٹیکنوکریٹس ہیں, اس میں سیاستدان ہیں, نئی نئی جماعتیں ہیں. اب اس میں یہ سروں کو لپیٹ رہے ہیں. نئی جماعتیں جو بن رہی ہیں اس میں نئی جماعت آپ دیکھ لیں, شاہد خان باسی صاحب نے بنائی ہے. ٹیکنوکریٹس میں اعجاز گوہر صاحب اس وقت آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں حکومت کو, جو کہہ رہے ہیں جی بجلی اتنی مہنگی ہے, یا IPPs کے معاہدے اور یہ سب کچھ. وہ نگران رہے, ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. اب ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بس وہی سیاسی شہادت, اور اگر کوئی سیٹ اپ آتا ہے ہم پہلے سے مجھے کیوں نکالا, یہ سب اس طرح بات کر رہے ہیں. اور جی قبلہ رخ پنڈی ہو جاتا ہے. آگے جناب اب تو شاعری شروع کر دی ہے. افتخار عارف کی نظم 12واں کھلاڑی کے چند اشعار حاضر ہیں. 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے, انتظار کرتا ہے ایک ایسی ساتھ کا, ایک ایسے لمحے کا جس میں ثانیہ ہو جائے پھر وہ کھیلنے نکلے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ثانیہ کا کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں. ثانیہ تو ہو چکا آپ کا آنا, یہ PDM 1 2 اور اس کے بعد یہ لوگوں کے ساتھ تو ثانیہ ہو گیا ہے. تو یہ اب جناب ان کو یاد آ رہا ہے. اچھا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک تو جیسی معاملہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ احمد جنجوعہ کی 4 دن پہلے گرفتاری آ گئی. لیکن اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک اور بڑی خبر میں آپ سے شیئر کر دوں. تحریک انصاف 3 چیفز کے خلاف جا رہی ہے جی سپریم جوڈیشل کونسل میں. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق, اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ممبران کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ ہو گیا الگ الگ. اب یہ فیصلہ ہوا اور کریک ڈاؤن کر دیا گیا ہے کہ ظاہر ڈاکومنٹس وغیرہ, لیکن کیا یہ چیزیں رک سکیں گی, کتنا عرصہ ان کو گرفتار رکھ سکیں گے. اور عالمی سطح پر اور جو کہا جا رہا تھا کہ فاشسٹ حکومت ہے, یہ گرفتاریاں, یہ تحریک انصاف کے خلاف جناب انسانی حقوق کی پامالیاں ان کے ووٹرز کے خلاف وہ کر رہے ہیں, اور اس کو اور تیز کر رہے ہیں. پھر کہیں گے جی عدم استحکام ہو گیا, یہاں کوئی جناب عالمی ادارے ہمارے خلاف ہو گئے, یہ امریکہ کو اس نے خلاف کیا تھا, عالمی دنیا کو ہمارے خلاف کیا تھا, وہ سارے اس کے حق میں کس طرح کھڑے ہو گئے. جب آپ انسانی حقوق کی پامالی کریں گے, وہ سارا جھوٹ پر مبنی بیانیہ تھا, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو رولز ہیں اس کے ساتھ کون چل رہا ہے. اپنے ملک کے حوالے سے وہ جو مرضی بات کرتے رہیں. اسی میں جناب اسد طور صاحب جو ہے وہ خبر دیتے ہیں کہ جو پلان ہوا کہ جی کسی بھی طرح سے ہم نے مخصوص نشستیں دینی ہی نہیں ہیں, کچھ بھی کر لیں, اور یہ ججز بڑا تنگ کر رہے ہیں. ان کو پیغامات پہنچائے گئے کہ دیکھیں یہ تو پھر کوئی غیر آئینی قدم ہو جائے گا, اور آئینی عہدوں کی شخصیت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیں میں تو بچا رہا ہوں, یہ مارشل لاء کی طرف چلا جائے گا, یہ مخصوص نشستیں نہ دیں, بات مان جائیں. اب یہ ہے کہ جی ریویو میں یہ واپس کر دیں مخصوص نشستیں حکومتی جماعتوں کو, تاکہ 2 تہائی اکثریت آ جائے, قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن مل سکے, دیگر ہم کام کر سکیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو بٹوین دا لائنز اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ پھر ججز کو فارغ کر دیں گے, کوئی اور سیٹ اپ آ جائے گا, اور آپ کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں ججز کی, اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ججز جناب نہیں ڈر رہے, وہ خوفزدہ نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو, ہم نے آئین و قانون کے مطابق چلنا ہے. اور دوسری چیز کہ یہ جی ہم فرسٹریٹ کر دیں گے اس طرح سے
जजेस को कि पहले भी हमने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए, तो क्या कर लिया जजेस ने? क्या कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सके? कुछ भी नहीं कर सके। क्या कर लेंगे? कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा? तो जजेस के पास बंदूकें तो है नहीं, वो लेकर आ जाएंगे और कुछ कर देंगे, फलां कर देंगे, हमें पकड़ देंगे, कड़ियाँ लगा देंगे। जजेस के हाथ में कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो हमने पहले भी इलेक्शंस नहीं करवाए। लेकिन एक मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का इन प्लेस है, कभी ना कभी उसके हवाले से कार्रवाई हो सकती है। खैर, अभी अगर ये किया जाता है कि जी हम नहीं करते मखसूस नशिस्तों का मामला, भी देखिए ना, गिरफ्तारी होगी जी, हमारे पास आए नहीं, हमारे पास तो कागजात ही नहीं, इलेक्शन कमीशन कहेगा लोग गिरफ्तार हो गए तो हम क्या करें, हमारे पास तो नहीं आए ना वस्तु की कागजात। इस तरह से फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश होगी, ड्रामेबाजियां के नुक्ते निकालने की कोशिश होगी, और एंड पर जाकर जी नहीं करते, जो करना है कर लें, आप यही करेंगे। तो इसमें यह भी हो सकता है कि जजेस कहेंगे अच्छा कुछ अरसा गुजार लेते हैं, जो करना है कर लें, तो मखसूस नशिस्तें तो कहानी खत्म है, तहरीक इंसाफ को आप नहीं दे रहे, अदालत के अहकाम नहीं मान रहे, आपकी मर्जी, लेकिन ये हुकूमत को भी नहीं मिल रही, तो बैठे रहो, फिर चला लो, इसी तरह से चलते रहो, ठीक है, हमारे अहकाम नहीं मान रहे, ठीक है। लेकिन ये तो एक बात हो गई। लेकिन ये जो है जी, जस्टिस बंदयाल का नहीं माना, फलां का नहीं माना, फलां का नहीं माना, वो रिटायरमेंट के करीब थे, उस तरह के जज और थे। मंसूर अली शाह साहब 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये अहकामात माने भी जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट के, फुल कोर्ट के, फुल बेंच के, और इस पर अमल दरामद भी होगा। आप देखेंगे क्या होगा, और ये लोग नाक की लकीरें भी निकालेंगे। ये बातें हो रही हैं, आप देखिए। तो ये भी रुख ज़रा जहन में रखना है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, ये कोई और जज नहीं है, और उनके साथ आला अदलिया के 125 जजेस हैं, उनके साथ पूरी अदलिया नीचे तक अब साथ खड़ी होती नजर आ रही है। वुकला बरादरी, फिर पूरी कौम भी साथ खड़ी हो जाएगी जब वो देखेगी कि हाँ आइन और कानून के लिए जजेस खड़े हो गए हैं। तो ये सारा मामला इतना आसान नहीं होगा। और ये भी जो हमारे ज़राए बताते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बहुत ज़हीन आदमी हैं, बहुत ज़हीन आदमी हैं, उनको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और वो बड़े तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।